And a very warm welcome to the show. हज़ारा पाकिस्तान की वो बदनसीब बरादरी है जो गुज़िश्ता कई साल से मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर है। एक बार फिर ये बरादरी सख्त सर्दी में अपने प्यारों की मैयतों के साथ एहतजाज पर बैठी है और ये पहली दफा नहीं हुआ। हज़ारा बरादरी का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म वहाँ आकर उनसे मुलाकात करें। उनके कुछ और मुतालबात भी थे जो हुकूमत कह रही है कि उन्होंने पूरे कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो जल्द उनके पास आएंगे, मगर दरख्वास्त की है कि वो अपने प्यारों की तदफीन कर दें। अब वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं, मगर सिक्योरिटी वजूहात की वजह से उनके दौरे का जो पूरी डिटेल्स हैं वो कहा जा रहा है कि खुफिया रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म के क्वेटा जाने के हवाले से हमने कल वज़ीर दाखिला शेख रशीद से भी पूछा था, तो उन्होंने भी सिक्योरिटी खदशा इज़हार किया था। लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। आपकी स्टेटमेंट जैसे ही हम अपलोड करते हैं आपको दिखाएंगे। लेट्स वॉच इट राइट नाउ। क्या होगा, चले जाए खान साहब? मशवरा तो यही दिया गया, लेकिन मेरा ख्याल है इस बात में भी बड़ा वजन है कि वो तदफीन कर लें और फिर इमरान खान वहां पहुंच जाएं, वरना तो फिर आपको पता है दहशत गर्दी का इस वक्त रेड अलर्ट है, रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी। सो हालात बड़े अजीब गरीब हैं। अफगानिस्तान में तमाम दहशत गर्द दोबारा इकट्ठे हो चुके हैं। सो ऐसे आलम में दोनों किस्म की राय है, और एक राय ये है कि तदफीन के फौरी बाद इमरान खान साहब वहां पहुंच जाएं। ऑपोजिशन रहनुमा भी क्वेटा पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज ने धरने पर पहुंचकर हज़ारा बरादरी के साथ इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर भी मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके ये कहा, मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़र हैं। आप अपने, क्या ये इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी है? और फिर आप ये कहते हैं कि इस पर सियासत न की जाए। हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। गुड, ये हम होने नहीं देंगे। आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा। लेकिन जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि मामला ईगो का बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी के इश्यूज तो हैं, मगर वो भी शायद खान साहब को पीछे ना रख सके। मामलात कुछ और हैं, बड़े गंभीर हैं। हज़ारा बरादरी के धरने में बाज़ अनासर ने लाशों को शायद सियासत के लिए इस्तेमाल किया, ये भी इल्ज़ाम लगा। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और मुशीर खेल सकाफत अब्दुल खालिक हज़ारा ने ये कहा है कि तमाम अहले तशय्यो और हज़ारा स्टेक होल्डर्स शोहदा की तदफीन करने पर बिल्कुल मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन फिर कुछ लोग मैयतें उठाकर ले गए। लवाहिकीन भी अपने शोहदा की तदफीन चाहते हैं। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। इसी इमाम बारगाह में जब हम मैयतों के साथ आए तो यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से शिया कॉन्फ्रेंस, शिया उलमा कौंसिल, ये सारे बशमूल इबादतुल मुस्लिमीन, ये क्लियर करना चाहता हूँ, हम सारे यहाँ पे बैठे रहे। इन लोगों की तजाविज़ात थी 2-3 घंटे। हम इस बात पर पहुँचे, मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात पर पहुँचे कि हम मैयतों की तदफीन कल 1 बजे होंगे। लोगों ने जो है वो आके जो है मतलब मैयतों को उठा के ले गए। आज वो एक बड़े दीदे दिलेरी से कम इस जगह पे अली ज़ैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिनिस्टर हैं, गए भी वो क्वेटा, वहां पे उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़े, उनसे कहा कि तदफीन कर लें। अली ज़ैदी साहब, फिर आप अपील करना चाहेंगे कि जो लाशें हैं उनकी तदफीन कम से कम कर दी जाए? अली ज़ैदी साहब। देखिए फरिया, मैं और जुल्फी बुखारी और यहाँ हमारे साथ कासिम सूरी भी हैं, होम मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए, हम तो अभी भी क्वेटा में ही। मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऑल सेड एंड डन, जो सारी चीजें होनी है वो होनी है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के उनसे दोबारा की अपील करता हूँ, आपकी सारी डिमांड मान ली गई है। आपको पता है आपकी डिमांड मान ली गई है। आप अपनी लाशों को खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, इनको आप प्लीज दफनाएं। डरना उसके बाद देते रहें, आपकी मर्जी है, वो तो आपका जमहूरी हक है। लेकिन ये हमें पता है क्या हुआ, हम पहुंच जाएंगे
لیکن آپ سے عاجزانہ گزارش ہے, بھیک مانگ رہا ہوں میں بس, یہ اپنی لاش کو ضرور دفنا دیں. سو آپ نے جب ان سے بات کی, آپ کو کیا لگا علی زیدی صاحب کہ وہ کسی وقت مان جائیں گے یا جب تک پرائم منسٹر نہیں جائیں گے یہ رکے گا؟ پر یا I will not say more. There are things, کچھ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں, بس آپ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی جلدی آپ کو سمجھ آئے گا, انفولڈ ہوں گی چیزیں. لیکن بس میں یہ آپ کے شو پہ آپ نے مجھے لیا ہے تو میری صرف ایک ہی اپیل ہے کہ ان لاشوں کو دفنا دیں. ریلیجس ڈیوٹی بھی ہے یہ, بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ریلیجس ہمارا ایشو بھی ہے, ڈیوٹی بھی ہے, اور میں بہت علماء کرام سے ملا بھی ہوں. بس اس سے آگے میں نہیں, آپ دیکھیے بس دعا کیجیے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم. رائٹ. علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, وہ اپیل کر رہے ہیں کہ دفنا دیا جائے لاشوں کو. شاہدہ رضا صاحبہ, جو آپ پہلے بھی میں نے آپ سے اس معاملے پہ بات کر چکی ہوں, ہزارہ برادری کا جو معاملہ ہے اس میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی اسی قسم کی سچویشن ہوئی تھی, لیکن ایز مسلم سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو لاشیں ہیں ان کو دفن کر دیا جائے. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ یہ کہتی ہوں کہ لاشوں کو دفنا دیں, میں بھی اپیل کرتی ہوں. اور دیکھیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کرنے کی, اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ کبھی کوئی فورم ہو اور اس پہ بات کی جائے, اور کہ کیا کیا ہو جاتا ہے اور کس طرح سے ہو جاتا ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے, یہ صورتحال کو آپ اس طرح دیکھیے کہ پاکستان, اور ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں ملی تھی نا حکومت, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ملی تھی, اور یہی دہشت گردی تھی, اور انہی دہشت گردوں کو للکارا تھا جس کی وجہ سے شہادت ہوئی تھی. اور پھر ہم نے آپریشن راہ راست شروع کیا تھا. ایک انتہائی مشکل وقت تھا حکومت کے پاس, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. کوئی بچھڑا بھائی کہہ رہا تھا دہشت گردوں کو, تک کہ جب ہماری گورنمنٹ کے ٹینیور پورا ہوا تو ہماری حکومت کے جتنے بھی کام ہو, چاہے سی پیک ہو, چاہے زراعت کی ایکسپورٹ بڑھ جانا ہو, چاہے شمسی بیس کا لینا ہو واپس, چاہے سلالہ پہ ہمارا ریئیکشن ہو, چاہے ریمیٹنس پہ ہو, لیکن بات نہیں کیے انہوں نے, مذاکرات نہیں کیے, اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی. تو جب بلوچستان میں دھماکے ہوئے, کیونکہ ہم آپریشن کر رہے تھے, تو تقریباً 100 جنازے صاحب جو اس وقت وہاں کے ہیڈ تھے, میری ان سے ملاقات رہی, کیونکہ پہلی برسی میں یہ مجھے ہی اعزاز حاصل ہوا تھا کہ صرف مجھے بلایا گیا تھا, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہیں تھے, علماء کرام تھے, صرف میں تھی. تو وہاں پہ میں نے قیوم چنگیزی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا مطالبہ تھا, کیونکہ سیکیورٹی تو ایف سی آر کے پاس تھی, سیکیورٹی پرووائڈ نہ کرنے کا الزام آپ پیپلز پارٹی کو کیسے دے سکتے ہیں, سیکیورٹی تو ایف سی آر کے پاس تھی. تو آپ لوگ نے کہا کہ حکومت جائے, ہم نے گورنر راج لگا دیا, کیونکہ جب جنازے سامنے رکھے ہوں تو ان سے آرگیومنٹ نہیں ہوتا, ان کی بات مانی جاتی ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ کس کی ڈیوٹی تھی, کون ریسپانسبل ہے. جب جنازے سامنے پڑے ہیں تو ہر مسلمان کا دل پسیج جاتا ہے. جی میں جملہ مکمل کر لوں. تو قیوم چنگیزی مرحوم نے کہا کہ میرا تو خود بیٹا شہید ہوا تھا, نہ میں نے معاہدہ لکھا, میری آنکھوں میں آنسو تھے, مجھ سے میں نے دیکھا بھی نہیں, بس جو کسی نے معاہدہ لکھ دیا میں نے پڑھ دیا. میں نے تو ہمارا تو ڈیمانڈ نہیں تھی کہ حکومت جائے, لیکن جن لوگوں نے آ کے وہاں معاملات سنبھالے تھے
लेकिन मैं पीपल्स पार्टी को सलाम करती हूँ, क्योंकि हमारी सियासत जो होती है, सबकी सियासत जो होती है, वो इंसानों की बेहतरी, इंसानी जान की हिफाजत के लिए होती है। जब उन्होंने लाशें सामने रख के ये एक काम करा दिया कि जी हुकूमत जाए, तो हमने लगा दिया। आपने ऐसी बात बताई है कि ये आई ओपनर है सबके लिए। आपने अपना रियल वाकया बताया जो कि आई ओपनर होना चाहिए सबके लिए, कि कैसे सियासत इतनी बेरहम हो जाती है, जो खुद शैला साहब ने वाकया बता दिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये जो तमाम मामला है इसको सुलझाना आप लोगों ने ही है, अपील भी कर रहे हैं, हाथ भी जोड़े हैं, लेकिन इसको सुलझाना है। क्या आपके पास सलूशन है अभी तक? अगर अभी तक जनाजे पड़े हैं, क्या सलूशन है? जी फरिया, बिल्कुल पहली तो बात ये कि ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैं इस साइड पे होकर डिफेंड करूं, जब दूसरी तरफ जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ पे मैयतें पड़ी हुई हैं और लोग उनके ऊपर बैठे हुए हैं और मैं उनको गलत और अपने आप को सही तो साबित नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है, और जब ये वाक़या हुआ तो फिल फौर वज़ीर आज़म ने अपना वफ़द भेजा, जो वज़ीर दाखिला की क़यादत में गया, और उसके साथ हमारे डिप्टी स्पीकर भी गए जो वहाँ के एमएनए भी थे, कि ताकि इनके मुतालबात सुने, इनको रिलैक्स किया जाए, और जो कुछ हो सकता है, जाहिर है जाने तो वापस नहीं हो सकती उनको। अब्बासी साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर चले जाते तो ये मामला यहाँ तक ना पहुँचता, अभी भी शायद जाएंगे ही, तो अगर इसको पहले ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाता, जो शैला साहिबा कह रही हैं कि ये बात उस वक्त नहीं होती जब आगे जनाजे पड़े होते हैं कि किसका कसूर है, क्या ठीक है, क्या मुनासिब है, उस वक्त फिर इंसान कर लेता है जो काम करने के होते हैं। आप ठीक कह रही हैं, और मेरे पास इसके खिलाफ देने को आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है कि चले जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अली जैदी ने भी नहीं बताई, और शायद मैं भी नहीं चाहता कि इस वक्त मैं बोलूं। कुछ ऐसे हकायक हैं जो हम इस वक्त नहीं बता सकते, शायद कल तक या परसों तक वो सामने आ जाएंगे कि वज़ीर आज़म के फौरी जाने में क्या मामलात थे, क्या कंसर्न्स थे। लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से कोई बात करूं, जब वहाँ पे जनाजे पड़े हुए हैं, तो ये तो फिर मुनासिब नहीं है बात करना इस वक्त। लेकिन बहरहाल हाईएस्ट फोरम से ये पूरी कोशिश हुई है कि उनके मुतालबात को एहतराम के साथ सुना भी जाए, और उनको तसल्ली दी जाए कि जो उनका जो वो कहना चाह रहे हैं एहतजाज करके, वो उनका सुना गया है और उस पर एक्शन हुआ। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म के जाने तक अगर मसला नहीं है तो वज़ीर आज़म जाएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शायद माइनस करना ज़रूरी है कि उसका शायद इसका कोई और फॉल आउट किसी और तरफ ना चला जाए। तो ये जो जहाँ तक ये बात है वो बिल्कुल सही है कि वज़ीर आज़म के जाने से अगर मसला हल होता है तो वो इंशाल्लाह चले भी जाएंगे, लेकिन वो क्यों नहीं गए ये बात फिर आएगा। लेकिन जहाँ तक उनका सीरियस लेना है, हाईएस्ट लेवल पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, आपका इंटरनल सिक्योरिटी का वज़ीर दाखिला, वहाँ का लोकल एमएनए, दो जो उस कम्युनिटी से ज़्यादा जिनकी यानी सॉफ्ट अटैचमेंट थी, उनको भी भेजा गया ताकि वो करें। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि जो आपने भी शुरू में बात की कि ये मुनासिब रविश नहीं है कि आप डेड बॉडीज को तकलीफ दें, मैयतों को रखें। सो अगेन आई रिपीट, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ रहा है कि इस वक्त जो प्रायोरिटी है, अगर तीन अहम चीजें सामने रखनी है तो पहली भी यही है कि लाशें दफन कर दी जाएं, दूसरी भी यही है कि लाशें दफन कर दी जाएं, तीसरी भी यही है कि लाशें दफन कर दी जाएं। इन अ मुस्लिम स्टेट ये भार है इस वक्त की हुकूमत के ऊपर, और ये जितनी इसको उतारा जाएगा उतना ही तमाम कौम के लिए बेहतर है। वी विल टॉक राइट आफ्टर अ ब्रेक। मुझे पता है इनका दर्द और मेरा दर्द, हमारा दर्द एक है। अल्लाह ना करे खुदा ना इमरान साहब, खुदा ना करे आपकी फैमिली से कोई शहीद हो, तो एक बार आए, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ एक बार आए, कोई चक्कर सूरत हाल देखिए लोग किस सर्दी में दर बैठते हैं। आप लोग तो नरम करम अपनी
आपके घरों पर बैठे हो, कुछ भी फिक्र नहीं, आप लोगों का कोयटा का क्या हाल है? इमरान खान, आपसे यही सवाल है कि आपने कहा था कि हम लोग नया पाकिस्तान बनाएंगे, रोज रोज जुलूस लेते थे कि हम लोग नया पाकिस्तान, आखिर कदर नया पाकिस्तान? कुछ लोगों की आवाज आप तक हमने पहुंचा दी। बलूचिस्तान में हज़ारा बरादरी पर खुदकुश हमलों, टारगेट किलिंग के 80 से जायद वाकयात में 1600 से जायद अफराद जान बहक हो चुके हैं। एक निगाह अगर इन वाकयात पर डालें, हज़ारा बरादरी पर साल 2002 से हमलों का आगाज हुआ, जिससे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 13 कैडेट्स को सरियाब रोड पर दहशतगर्दों ने फायरिंग करके हलाक किया। 4 जुलाई 2003 को इमाम बारगाह बिजनेस प्रिंस रोड पर 2 खुदकुश हमलों और फायरिंग से 53 अफराद जान बहक, जबकि 65 अफराद जख्मी हुए। मार्च 2004 को यौम आशूर के जुलूस पर लियाकत बाजार में दस्ती बम और खुदकश हमलों के वाकयात में 82 अफराद जान बहक। 3 सितंबर 2010 को बादशाह खान चौक पर अल-कुद्स रैली पर खुदकुश हमले में 83 अफराद जान बहक, जबकि 200 से जायद जख्मी। जनवरी 2013 को अलमदार रोड पर वाक़ स्नूकर क्लब में 2 खुदकुश हमलों में 128 अफराद जान बहक हुए, जिसमें 80 अफराद का ताल्लुक हज़ारा बरादरी से था। 16 फरवरी 2013 को हज़ारा टाउन करानी मार्केट में खुदकुश हमले में 113 अफराद जान बहक हुए। इस वाक़े में मारे जाने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की थी। 30 जून 2013 में हज़ारा टाउन में खुदकुश हमले में 57 अफराद जान बहक हुए। साल 2014 में मस्तूम के इलाके दरिंगर में तफ्तान से आने वाली ज़ायरीन की बसों पर खुदकुश हमले और फायरिंग से 42 ज़ायरीन जान बहक हुए थे। अप्रैल 2019 में क्वेटा की सब्जी मंडी में बम धमाके में हज़ारा बरादरी के 10 अफराद जान बहक हुए। शैला रज़ा साहिबा, ये एक तकलीफ दे कहानी है, क्या कर सकती है हुकूमत प्रोटेक्शन देने के लिए इस कम्युनिटी को? अच्छा, देखिए, पहले मैं ये कहूंगी, क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हैं, हुकूमत इस बात पे कोई भी हुकूमत और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसका दौरे हुकूमत हो। ये नहीं बात करूंगी, इस वक्त पूरे दिल के साथ करूंगी, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ वो मुसलसल है, और इस हमले की भी जिम्मेदारी जो है दौलत इस्लामिया यानी कि दाइश ने कबूल की है, जिस कर अल बगदादी है, मैं और जिनका हदफ बनाई जाए, मैं सबसे चाहती हूँ इस्लाम किस जगह ये हुक्म है कि किसी काफिर को भी मार दिया जाए। मुझे कोई एक जगह अबू बकर बगदादी हदीस दिखा दे कि जो उनकी मर्जी के मुताबिक मुसलमान नहीं है या मुसलमान नहीं है, नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दहशतगर्द का कोई न मजहब है, न फिरका है, न कोई मुल्क है, और ये ताकत के पुजारी हैं, ये अपना गलबा चाहते हैं, ये किसी कानून को नहीं मानते, ये इस्लाम का नाम देते हैं, और यकीनन के इनके सहूलतकार थे जिन्होंने इनको हर दफा कामयाब कराया। तो वो कुव्वतें सबसे पहले जो इनकी सहूलत बनी रही, मैं उन्हें कंडेम करती हूँ, जिन्होंने बछड़ा भाई सलमान का, और जिन्होंने पे या पहले जब हज़ारा शिया हज़ारा मारा जाता था, हज़ारा को मारी, बेटा साहिबा को शहीद किया गया, तो कहा पीपल्स पार्टी की लीडर को मारा गया। दरअसल और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हें सपोर्ट किया, मैं उन्हें कंडेम करती हूँ। और अब जो बात करती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ कि जब तक पूरी कौम सिर्फ दहशतगर्दी के साथ दहशतगर्द को नाम लेके दहशतगर्द नहीं कहेगी और नेशनल एक्शन प्लान को सिर्फ कागज तक नहीं महदूद रहने दी जाएगा, ये होता रहेगा। शैला साहब, आवाज आपकी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मैं इसको ठीक करवाती हूँ, लेकिन आपने वाकई दिल से बात की है और आपने बिल्कुल ठीक बात की है। बाहर से आए होंगे लोग, बाहर से प्लांटेड होगी टेररिज्म, लेकिन सहूलतकार पाकिस्तान में है और पाकिस्तानियों का काम है उनको पकड़ना। और जो ये समझते हैं कि आज सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी है,
कल हम नहीं होंगे वो बिल्कुल गलत समझते हैं, चुन चुन के बाहर देंगे सबको अगर हम इसके खिलाफ खड़े नहीं होते। बताएं सदाकत अब्बासी साहब, ये उलमाए कराम का भी कोई रोल होना चाहिए, वो किधर है उनका किरदार? सदाकत अब्बासी साहब देखें, जो शैला साहब बात कर रही थी वो बिल्कुल एक पाकिस्तानी की बात है। मैं उनकी बातों के 100% मुत्तफिक हूँ। जो उनकी आवाज़ टूटी फूटी आई, अपने जज्बात का इजहार कर रही थी, और यही जज्बात हर पाकिस्तानी के हैं। और ये बदकिस्मती से ये एक जिन था जो पिछले 2 दहाइयों से इस पाकिस्तान में हमें यानी बहुत बुरी तरह इस माशरे को, इसके लोगों को, इसकी चीज़ों को, हमारे मजहबी अब जो इतने हमारे होती थी इवेंट्स, उनको हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमें एज पाकिस्तानी बहुत नुकसान पहुंचाया। तो बहरहाल इसको डील करना भी हमारी कौम बड़ी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, बड़ी शहादतें दी हैं, हमारी अफवाज ने, हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के इस जंग को काबू किया है। बहरहाल ये है तो जो वो बातें कर रही हैं वो तो एक लार्जर बहस हो गई, लेकिन अभी इस मामले के हवाले से जब एक पता है कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, पता है कि सहूलतकार अपने ही बन जाते हैं, सो क्या मेजर्स लेने चाहिए जो अभी हम नहीं ले सके? यस, आई एग्री, मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से कि ये कौन कौन सी एजेंसीज वहां पर एक्टिवेटेड है, वो क्या चाहती हैं पाकिस्तान में अनरेस्ट कैसे पेश किया जाए, लेकिन रोकना भी तो हमने ये मैं तो देखो ना, मैं तो इसको जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये कोई किसी कम्युनिटी का तो कोई कसूर नहीं है ना, कि वो उनका कोई ईमान है, कोई उनका फेथ है तो इसलिए उनको मार दिया जाए। रियासत की जिम्मेदारी है, हमारे रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। और बिल्कुल लेकिन स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आ रही? मुझे बड़ी स्टेटमेंट्स चाहिए उलमाए कराम से। सब आए, आगे आए, कहें हम आपके साथ खड़े हैं, किधर है हमारे उलमाए कराम? देखिए, मैं बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हूँ। मैं अब परसों में ये सियासी बात हो जाएगी, परसों मौलाना फजलुर रहमान ने इतना बड़ा वहाँ पे इवेंट किया, उन्होंने बिल्कुल इस इवेंट को और इसको कंडेम नहीं किया। तो इसी तरह का बाकी जितने उलमा चाहे उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, उनको सामने आना चाहिए और अहादीस से और बिल्कुल मुझे एक ब्रेक लेनी है। ने हमसे वादा किया था कि हमारे साथ मौजूद, लेकिन क्योंकि वो क्वेटा में है, उनकी कोई मसरूफियत वहां पर आ गई, मरियम नवाज के साथ वो वहां पे गई थी, हम उसको भी कवर करना चाह रहे थे, फिर कोशिश करेंगे बात करने की राइट आफ्टर ब्रेक। पीडीएम की तरफ भी आएंगे, लेकिन नूर बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड है हमारे क्वेटा ब्यूरो के। बहुत बहुत शुक्रिया बुख्ती साहब। आज क्या एक्टिविटी रही, और आप तो बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं हज़ारा कम्युनिटी को भी, आपको क्या लग रहा है ये मामला कैसे सुलझेगा? फरिया देखें, एक तो पहले मैं आपको बता दूं, इस टाइम क्वेटा में जो सर्दी पड़ रही है -4 इस टाइम चल रहा है, और आज रात जो है -11 तक जाने का इम्कान है। और जिस जगह पर ये लोग धरना देकर बैठे हैं वो ओपन जगह है, पहाड़ी है, मैदान है, वहाँ रात को जहाँ पर शहर में -11 होता है तो वहाँ पर बाहर जो है वो तकरीबन 12 और 13 होता है। अफसोस है कि इमरान खान वजीर आज़म, हमारा मुल्क का एक सदर वजीर आज़म है, वो यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो कहते हैं कि इमरान खान यहाँ पर आए, हमारा वजीर आज़म है, आए यहाँ पर हमारे साथ बैठे, हमारे लोगों को तसल्ली दे, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई उसने करनी है, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करे। पीटीएमए की यहाँ जो थे वो लोग भी आए हैं, आज मरियम नवाज साहब आई हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए हैं, कल जबकि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक आ रहे हैं, आज मौलाना गफूर हैदरी साहब आए थे। मतलब उसमें क्या ऐसी कवाहत है कि उन लोगों को आप तसल्ली नहीं दे सकते, जबकि जब अपोजिशन में थे इमरान खान तो उनको बड़ी तसल्लियां देते थे, यहाँ तक कहते थे कि अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं 1 महीने के अंदर दहशतगर्दी खत्म कर सकता था। आज वो साहिब इक़्तिदार हैं, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है प्राइम मिनिस्टर से कि हम उनसे पूछेंगे ये सवाल कि क्या बुरा था अगर ऐसे हो जाता, लेकिन जो सिक्योरिटी के कंसर्न शेख साहब ने बताए और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि आप दफना दें तो मैं आ जाऊंगा, इस बात पे बात करने को तैयार नहीं है। फरिया देखें, सिक्योरिटी क्या, इससे मतलब एक वजीर आज़म जिसके अंडर में तमाम इदारे आते हैं, वो अगर सिक्योरिटी के डर के मारे से नहीं आ रहा तो माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ उससे फिर वो लेवीज का जवान अच्छा है जो पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है।
جس کے پاس صرف ایک گن ہے. وزیر اعظم جب آتا ہے آپ کو پتا ہے جس قسم کی وہاں پر وہ کارروائیاں ہوتی ہیں, لوگوں کی تلاشیاں لی جاتی ہیں, اس سے پہلے تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں, گیٹ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وزیر اعظم آتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی اس کا مقصد ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے جو ادارے ہیں جو بلوچستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے. اگر وزیر اعظم یہاں پر آ جاتے اور ان مظاہرین سے یا جو ان کے لواحقین ہیں ان سے کہتے کہ میں وہاں نہیں آ سکتا, آپ فلاں امام بارگاہ آ جائیں یا گورنر ہاؤس آ جائیں, تو میرا خیال ہے شاید وہ بھی اس بات کو انکار نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کو بھی معلوم ہے وہ سب جو بچے ہیں ان کے بارے میں بتائیں وہ کیا کہتے ہیں. اور یہ بھی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے اس معاملے کے اندر. فریہ دیکھیں, خواتین اور بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال آپ کو بھی رونا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. پوری رات وہاں پر بیٹھنا ہے اس شدید سردی میں, جبکہ شہر میں اس وقت -4 ہے, رات کو 11 ہوگا. اس اوپن ایریے میں جہاں پر وہ بیٹھے ہیں وہاں شاید ایک آدھ ٹمپریچر زیادہ ہو جائے, وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو بھی رونا آ جائے گا. اگر مطلب اس میں ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ آپ سمجھاتے ہیں کہ وزیر اعظم کو آنے میں کیا جو شخص پہلے اپوزیشن میں تھا بڑے دھڑلے سے یہاں صداقت علی عباسی صاحب یہاں موجود ہیں. عباسی صاحب, اب میں تو یہاں پہ بات کر رہی ہوں, جو بگٹی صاحب ہیں وہ آپ کو پلس آف پبلک بتا سکتے ہیں کوئٹہ کی, ان کی بات آپ نے سن لی ہے, اس کا جواب آپ خود ہی دے دیں. نہیں, بگٹی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے اور ان کا مطالبہ بھی ہے اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے, پہلے ہم نے وزیر اعظم نے کوشش کی کہ وہاں وہ جو ایک یعنی وہاں پہ کسی قسم کا جو ان کو ہدایت جاری کی تھی کہ نہ آئیں, اس کے باوجود انہوں نے اپنے ہائیسٹ لیول پہ جو ان کے پاسبل فورم تھے وہ استعمال کیے. اور اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے وزیر اعظم چلے بھی جائیں گے. اس وقت ہماری بحث ہونی چاہیے تھی کہ ہزارہ کمیونٹی کو کیسے پروٹیکشن دیں. یہ جو لوپ ہولز کہیں نظر آ رہے ہیں, یہ جو سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں, اس پہ بحث, یہ ایک انفارچونیٹ بات نہیں ہے کہ ہماری بحث اس بات پہ ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں جو وزیر اعظم آنے نہ آنے والی بات تو میں اس پہ بات کر چکا ہوں, لیکن جو آپ دوسری بات کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے اس پہ سیریس ڈسکشن سیریس جہاں پہ سرکل سے وہاں ہو بھی رہی ہے, اور یہ اس کو ایک ظاہر ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی یہ ناکامی ہے. اور میرا خیال ہے وہاں جو انتظامیہ ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے یا باقی لوگ ہیں, چیف سیکریٹری ہے, ان سے بھی اس کا سوال و جواب ہونا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ شاید ڈپٹی کمشنر کو تو فارغ بھی کر دی ہے, اور اس پہ ہائیسٹ لیول پہ اس کا ایکشن ہونا چاہیے. یہ بات اور ہو بھی رہا ہے, سوچ بھی کی جاتی ہے کہ اس کو کتنا ہو رہا ہے. میں بگٹی صاحب سے پوچھوں گی. شیلا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ اب آواز ٹھیک ہو گئی ہوگی. جی شیلا صاحبہ. دیکھیے, مجھے نہیں معلوم میری پہلی کہنا ہے, لیکن اگر وہ لوگ جو کہ اپنے وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر عام عوام کو کیسے دیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد آئے کہ وزیر اعظم تو پھر عام عوام کو کیسے سیکیورٹی دیں گے آپ؟ یہ ایک سوال ہے. سوال بھی اسی لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب ٹیکس پیئر ہیں, اور یہاں پہ احسان اللہ احسان بھاگ جاتا ہے اور جو اپنے پاسپورٹ سبمٹ کر دیں اپنے گرفتاری کے وقت ان کو ہر کے. تو سوال میرا صرف یہ ہے کہ ابھی تک ڈسکشن ہو رہی ہے. میرا یہ کہنا تھا, جو میں نہیں کرنا چاہتی سیاست کی باتیں, کہ جب سامنے لاشیں رکھی ہوں سے بحث نہیں کی جاتی. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس نے سیاست کی کس نے نہیں کی. جیسے کہ میں نے آج کہا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی نہیں تھی, FCR تھا, لیکن ایک سیاست کی گئی کہ ہماری حکومت ہٹائی جائے. ہم نے کہا دیا کیونکہ لاشوں کے سامنے آپ آرگیومنٹ نہیں کرتے. تو وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کو بھی سیکیورٹی نہیں ہے, دہشت گرد بھاگ رہے ہیں, تو پھر آپ کہہ دیں کہ یہ یہاں کوئی محفوظ نہیں, آپ بھی نہیں موو کر سکتے. آپ کسی کے غم میں نہیں. ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ خدا کے لیے ہزارہ قوم پر سب لوگ مل کے رحم کریں, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو ان کے فوج میں, لیکن بچے کا پوتے کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا کہ یہ افغانی ہو گئے. جب دھماکے ہوئے اور
ہم نے ان کو کمپنسیشن دی تو بہت سارے لوگوں کے لیے کارڈ نہیں ہے. اچھا بڑے کا گھر کا کسی کا شناختی کارڈ ہے؟ نئے کا نہیں ہے. نہیں جی افغانی ہے. اس قدر ہمیں مسائل تھے. کراچی میں بھی جو یہی وہ مسئلے ہیں which we need to bring on table. یہی وہ مسئلے ہیں جو ابھی شیلا صاحبہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی ایک بڑی ان ڈیپتھ رپورٹ ہے ہزارہ کمیونٹی پر. اس میں کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں. یہ 25 سوال ہیں. یہ تمام تو میں آپ کے سامنے اس وقت پیش نہیں کر سکتی. کچھ ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہزارہ کلنگ ہے کیا؟ کیوں ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کا اس میں پرسپشن کیا ہے؟ یہ سوچئے گا. کیا یہ ایک سیاسی معاملہ ہے یا یہ مذہبی معاملہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کے خیال سے ایک لوکل معاملہ ہے یا اس کے پیچھے انٹرنیشنل محرکات ہیں؟ اس سے بھی سوچئے گا. کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اس تمام معاملے کو ہزارہ کلنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ یہ بھی بتائیں کہ جو اس کمیونٹی کے لوگ جوان ہو رہے ہیں اتنی ساری دہشت میں سے ہوتے ہوئے وہ کیا سمجھتے ہوں گے؟ ان کی سوچ کیسی ہوگی؟ بہت سارے سوالات. ایک اور اہم سوال یہ کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا؟ پروٹیکشن سے زیادہ مائنڈ گیم آپ نے کیسے تبدیل کرنی ہے اور کون کون یہ تبدیل کر سکتا ہے؟ پہلے میں آپ کی طرف آئی ہوں صداقت عباسی صاحب. وقت کم ہے لیکن یہ تمام سوالات کیسے ان کا جواب ملے گا؟ عباسی صاحب. حکومت کی ذمہ داری ہے, سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پورا اس کا پورا پلان چاک آؤٹ کریں اور جو ماضی میں جتنے واقعات ہوئے ہیں ان کا لنکیج ڈھونڈیں. جو نیشنل یا انٹرنیشنل اس میں رول پلے کیا جا رہا ہے, جو لوگ انوالوڈ ہیں, سہولت کار ہیں, ان کا ٹریس بیک کیا جائے. اور ساتھ ساتھ ایک جو آپ نے کہا علماء, ہر مکتبہ فکر کے علماء اور جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو جو ہم نے جو اس پہ اگری کیا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی کو سیکیور کرنا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. شیلا صاحبہ آپ تو اس مسئلے کو ہم سب سے بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں. یہ کتنا سیاسی ہے, کتنا مذہبی ہے یہ معاملہ شیلا صاحبہ؟ یہ یقیناً کہ یہ فنڈڈ ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کو سنگین نتائج مجھے بھگتنے پڑ سکتے, لیکن آپ کے پروگرام میں یہ میری بات ریکارڈ ہے. میں البغدادی اور اس کے حامیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس فنڈنگ پہ آپ یہ سب کر رہے ہو, ہمارے جینوسائیڈ کر رہے ہو,